তিন দাবি পূরণে ২৪ ঘন্টা সময় দিয়েছিল ককরোচ জনতা পার্টি। গতকালই জেপি নাড্ডার সঙ্গে জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিনিধিরা এবং তারপরে ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দিয়ে দিলেন মোদির রাজধর্ম। মোদি দেখালেন যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী তার যতই কাছের হোক, তার যতই ঘনিষ্ঠ হোক, এই দাবিতে জেন জির দাবিতে তিনি সেই দাবি পূরণ করতে সমর্থই। মোদির রাজধর্ম, ধর্মেন্দ্রর ইস্তফা, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী নির্বিতর্কে ইস্তফা দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, ডেডলাইন মেনেই ইস্তফা ধর্মেন্দ্র প্রধানের। আর মোদির রাজধর্ম, ধর্মেন্দ্রর ইস্তফা, প্রধান নন ছাত্ররাই প্রধান বোঝালো সরকার। সিজেপির সঙ্গে বৈঠকের আগেই ধর্মেন্দ্রর পদত্যাগ। আর পদত্যাগ করে এটা আর পদত্যাগপত্রে কি বললেন? প্রথম দিন থেকেই তিনি পরিস্থিতির দায়ভার গ্রহণ করেছেন। পরীক্ষা মাফিয়াদের জন্য পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস হতে দেবেন না। প্রথম থেকে এই সংকল্প তাদের ছিল। ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগপত্রে লিখেছেন, পদত্যাগপত্রে আরো লিখেছেন, দায়িত্বশীল পদে থাকা ব্যক্তি বাধা সৃষ্টি করেছেন, শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন, যা ধর্মেন্দ্র প্রধান লিখেছেন তাকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। গত 10 দিনের ঘটনায় তিনি মর্মাহত। ভারতের যুবশক্তি দেশের প্রকৃত শক্তি, দেশের তরুণ সমাজ যেন বিভ্রান্তির জালে আটকে না পড়েন, সেটাই ধর্মেন্দ্র প্রধান লিখেছেন। তার সংকল্প দেশ বিরোধী শক্তি যাতে কোনো সুযোগ নিতে না পারে, কারণ গত কয়েকদিন ধরে শোনা যাচ্ছিল পাকিস্তানের 480 হ্যান্ডেল তারা উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করে গেছে। তিনি লিখেছেন পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ যেন সুরক্ষিত থাকে, জাতীয় ঐক্য যাতে বজায় থাকে, তাই তাঁর পদত্যাগ। দেশের সেবা করাই তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ অধিকার, এটা লিখেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগপত্রে। আরে আর ধর্মেন্দ্র প্রধান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগের পরে, ইস্তফা দেওয়ার পরে এই পদত্যাগকে খুব স্বাভাবিকভাবেই ককরোচ জনতা পার্টি তাদের জয় হিসেবেই দেখছেন। দেখুন, धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। डेमोक्रेसी है, अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे। ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। আর এই পদত্যাগে সিজেপির মুখপাত্র সৌরভ দাস তিনি বললেন, সংবিধানের জয়, যুব সমাজের জয়। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है, ये हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। आपको चेतावनी है,
एक लोगों का, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী তার মন্তব্য, দায়িত্বে ব্যর্থ হলে মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতেই হবে। ভারতবর্ষে যে কোনো দপ্তরের যে মন্ত্রী, তার দায়িত্ব থাকে তার দপ্তর সঠিকভাবে পরিচালনা করবার। সেখানে যদি সে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে পদত্যাগপত্র জমা করতে হয়। কিন্তু এইবারে সরকার গুয়ারতুমি করে যারা আন্দোলনকারী তাদের দাবিকে অস্বীকার করছিল, তাদেরকে দেশদ্রোহী বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল, তাদেরকে সরকার বিরোধী দেশ বিরোধী বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল, নানা রকম ভাবে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। কিন্তু তাদের দৃঢ়তা, তাদের ঐক্য এবং সেই সঙ্গে রাহুল গান্ধী গত 1 মাস ধরে ছাত্রদেরকে সঙ্গে নিয়ে যে আন্দোলন শুরু করেছে সারা দেশে এবং পার্লামেন্টের মধ্যে, পার্লামেন্টের বাইরে যেভাবে উনি আন্দোলন করছেন, তাতে সকলের চাপে পড়ে আজকে সরকার বাধ্য হয়েছে যে তাদের মন্ত্রীকে পদত্যাগপত্র করাতে। সরকারের এটা পরাজয়। তাহলে এত সংঘর্ষ, এত রক্ত, এত পিলেট গান, এত আহত হবার, এত অনশন করা কোনো দরকার পড়তো না। এই সরকার পরিচালনায় তারা যে ব্যর্থ, তার জ্বলন্ত উদাহরণ আজকে সরকার দিয়ে দিল। আর যিনি চেপেছিলেন আরশোলার পাখাতে, অখিলেশ যাদব, তিনি বললেন তারুণ্যের জয়। युवाओं की जीत है, जो नई पीढ़ी के लोग अपनी मांग को लेकर के आए, उसकी जीत है। सरकार को झुकना ही था, सरकार को अंततः झुकना ही था। भविष्य में सरकारें वो बने जो शिक्षा और परीक्षा और भविष्य नौजवानों का सुधारें। We congratulate the youth of this country, the unemployed youth of this country, the students of this country. They have sacked the education minister of India. धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक थे, एक सिंबल थे इस देश की बहुत निम्न स्तरीय शिक्षा प्रणाली के, इस देश की बेरोजगारी के, इस देश में शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार के, पुलिस बर्बरता के और सरकारी संवेदनहीनता के प्रतीक थे। बट लेट्स बी वेरी क्लियर, ही वॉज जस्ट अ सिंबल। लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं थी, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं है, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं रहेगी। ये लड़ाई सिस्टम से थी, है और रहेगी। जुल्म की 1000 लाठियों पर भी हौसले की एक You have people's trust. This is just the trailer. This is just this beginning of what is a larger movement which will seek to restore basic governance and will work for the people of this country. We are going nowhere. This is only the beginning. নিয়েছেন, আগেই ঘোষণা করেছেন সৌরভ দাসেরা। এবার তারা জয় পেয়েছেন। पिक्चर अभी बाकी है। देश के युवा जग चुके हैं। देश के युवा इस देश में जितने समस्याएं हैं उनको हल करेंगी। हम एज अ पार्टी, एज अ मूवमेंट, इस ऑब्वियसली ये खत्म नहीं हो रहा है। अब हम लोग देश भर जाएंगे, युवाओं की बात सुनेंगे। युवाओं के लिए सबसे बेस्ट जो पॉलिसी होगा वो हम लोग लाएंगे एंड हम लोग सब लोगों से जवाबदेही, सब लोगों से अकाउंटेबिलिटी मांगते रहेंगे। अभी तो बस शुरू हुआ है, आगे बहुत कुछ करना है। देश के युवा जाग चुके हैं, देश के युवा अब नहीं रुकेंगे। देश के युवाओं की ये जीत है, उनको बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात हुई है। देखिए, जिन बच्चों की मौत हो गई, कुछ भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, कुछ भी उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकता, लेकिन उनकी जो फैमिलीज है उनके लिए हम लोगों ने 1 करोड़ का मुआवजा का डिमांड किया था। सरकार ने एक ऑनरेबल कॉम्पनसेशन पे एग्री किया है, तो एटलीस्ट उससे फैमिलीज को रिलीफ मिले, ये हमारा प्रयास है। क्या चीज का? देखिए, ये सरकार अड़ी हुई थी, उनका ईगो बड़ा था कि हम लोगों में रेजिग्नेशन नहीं होता, लेकिन वो भूल गए थे कि युवा अगर एकजुट हो जाए तो फिर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनके सामने नहीं झुकेगी।
देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो फर्स्ट स्टेप था। जो भी मंत्री बने वो याद रखे कि अगर आपने सिस्टम को नहीं सुधारा तो ये देश का युवा इसी नंबर में और इससे कई ज्यादा नंबर में फिर से वापस आएगा। आपको क्या लगता है शिक्षा मंत्री का चयन नहीं करना हो गया। जिस तरह से नफरत की राजनीति होती है, क्या जो नफरत की राजनीति होती है हिंदू मुसलमान, क्या उसमें कमी आएगी? छात्र और युवा जाग गए हैं। देश के युवा जाग चुके हैं। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, एंटी क्रिश्चियन, एंटी मुस्लिम राजनीति, एंटी हिंदू राजनीति नहीं मानेंगी। सब लोग एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। एकजुट होकर हम लोग इस भारत को सफल बनाएंगे, सिस्टम को बेहतर करेंगे।